अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को नौरोज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम नौरोज़ के जायचों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। सबसे पहले हम ज़रा नौरोज़ के बारे में बात कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को नौरोज़ का आइडिया नहीं है कि नौरोज़ है क्या। नौरोज़ बेसिकली एक आप समझ लें कि एक साल के चेंज का इवेंट है। यानी नौरोज़ का जायचा एनुअल ईयरली जायचे के बराबर हुआ करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिजरी कमरी साल यानी मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल यकम मुहर्रम से चेंज होता है, इसी तरह हिजरी शमसी साल यकम फरवरदीन से चेंज होता है। गो कि ये ईरान और रशिया की कुछ स्टेट्स में ये कैलेंडर राइज है। हम कैलेंडर से थोड़ा सा ऊपर की बात कर रहे हैं। कैलेंडर इसमें राइज है। बिक्रमी कैलेंडर में यही नौरोज़ जो है वो चेत के महीने में वकूअ पजीर होता है। लेकिन इसकी तारीख या इसका आगाज़ ये है कि जिस दिन ज़ुबान ज़िल जलाल वल इकराम से कुन का लफ्ज़ सादिर हुआ और ला मकान की जगह मकान ने ली और ला ज़मान की जगह ज़मान ने ली, इस वक़्त ने चलना शुरू किया। ज़मीन ने अपनी गर्दिश का आगाज़ किया, सूरज ने अपनी चमक का आगाज़ किया, गैलेक्सीज बनी या आम साइंसी टर्म में बिग बैंग का धमाका हुआ, कायनात का वजूद बना। अल्लाह ने कहा लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक या सखी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर आपको ना बनाता तो ये कायनात ना बनाता। यानी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हुआ। यानी नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक कॉन्सेप्ट है मोहम्मद इन द मेकिंग। वो फरमाते हैं कि आदम से लेके ख़ातम तक नबूवत की तकमील हो रही थी। यानी नबूवत का कुछ जुज़ या नबूवत दे के नबियों को भेजा जाता था। ये ज़मीन के ऊपर नूर को रहने सहने की आदत डाली जा रही थी। और उसके बाद जब नबूवत मुकम्मल हुई और सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे जलवा अफरोज़ हुए, तो वो दिन रिसालत माब के मिलाद का दिन कहलाया। ये वो दिन है कि जब तख्लीक़ नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी कौमियतों में इसको मुख्तलिफ हैसियत से मनाया जाता है। कुछ लोग इसको मजहबी हैसियत से मनाते हैं, कुछ लोग इसको जो है कौमी त्यौहार के तौर पे मनाते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो सोशल इवेंट के तौर पे मनाते हैं। ये हर एक की पर्सपेक्शन, हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हम उसके ऊपर नहीं जाते कि ये मजहबी त्यौहार है या नहीं है। लेकिन चूँकि इल्म आदाद में, इल्म नजूम में इसकी बहुत अहमियत है कि जब तहव्वुल आफ्ताब, तहवील आफ्ताब हो, यानी सूरज 12 बुर्जों का चक्कर मुकम्मल करते हुए दोबारा से पहले बुर्ज में एंटर हो, यानी पाइसिस का इख्तिताम, एरीज का शुरू, जब ये कंजक्शंस बनती है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल के पहले दिन, इट्स काइंड ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इट्स अ काइंड ऑफ न्यू ईयर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लामिक न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है, बिक्रमी न्यू ईयर, हिजरी शमसी न्यू ईयर, ये सारे न्यू ईयर्स। लेकिन ये है कि जब हमने बात करते हैं एनुअल जायचों की तो हम उसमें तमाम चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने एनुअल जायचों में बात की थी कि इधर से 1440 हिजरी स्टार्ट होगा मुहर्रम में, उधर से 2019 होगा, तो ये कंजक्शन बनेगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सितारे अपने अरूज की तरफ जाएंगे, शरफ के मकाम पे जाएंगे। ये जितने इसके ऊपर नहस असरात थे, बद नजरात थी, ये चीज़ें थी, ये कम होती जाएंगी। ये किरान बनाएंगे। ये जो चीज़ें हम जो इसमें बात कर रहे हैं, ये वही दिन वही है कि जब पहली किरण
सूरज की ज़मीन पे पड़ी। ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह ने रूहों को तख्लीक किया और कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम रूहों ने बैक ज़ुबान ये इकरार किया कि बेशक तू ही हमारा रब है। कालू अकररना, कि उन्होंने कहा कि हम इकरार करते हैं तू हमारा रब है। उसके बाद फिर इस ज़मीन को इम्तहान गाह बनाया गया और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और हमने तुम्हें इसलिए तख्लीक किया कि हम ये जान लें कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है, कौन अच्छे काम करता है। अल्लाह ने तकवे की बुनियाद रखी। ये वो दिन है, हम इस दिन को स्टार्टिंग डे, नौरोज़, नया रोज़ दिन, नए दिन के तौर पे, एक नए आगाज़ के तौर पे, एक नई बिगनिंग के तौर पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इसका इम्पैक्ट वैसे ही है। दुनिया की बहुत सारी कौमें, ईरान में तो खैर ये चूँकि वो हिजरी शमसी कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उनका तो ये कौमी दिन है, लेकिन इसके अलावा रशिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं, इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं, गल्फ़ के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये नौरोज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और तकरीबन 3000 साल, मालूम 3000 साल की इसकी तारीख़ है दुनिया में। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं हमारी वीडियोस में हम टेक्निकल लफ्ज़ यूज़ ना करें, लेकिन चूँकि ये जब हमने ये बात कर रहे थे नौरोज़ की तो इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आए। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके हम ना तो आपको कोई इम्प्रेशन देना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, ना हम आपको कुछ डिप्रेस करना चाहते हैं। टेक्निकल लफ्ज़ बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं किसी मर्ज़ के ऊपर, तो वो बीमारियों के जो टेक्निकल नाम है उसमें डिस्कस करते हैं। हम जब अपनी फील्ड के लोग इकट्ठे बैठते हैं तो हम उसी टेक्निकल ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। रास, किरान, सादैन, नज़रात वगैरह, राहु, केतु, ये क्या करते हैं। हमारी कोशिश है, आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक बहुत सादा लफ्ज़ों में उस टेक्निकल ज़ुबान से हट के बड़ी सादा ज़ुबान में आपको पूरी बात समझा दें जो कि आपको समझ आ जाए। जायचा बनाते हुए हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हाउसेस देखने पड़ते हैं, रेट्रोग्रेड कौन सा स्टार हो रहा है, कौन सा स्टार राइज पे जा रहा है, हमें ये सारा कुछ देखना पड़ता है, वो टेक्निकली हमें पता होता है। उसके बाद हम जब जायचा बना के आप तक डिलीवर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम नाज़रीन को वो टेक्निकल टर्म्स पता हो। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बड़े सादा लफ्ज़ों में, बड़ी आम ज़ुबान में ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब हम चूँकि आपके पास ये नौरोज़ के जायचों के साथ आए हैं कि 12 स्टार जो हैं वो उनके ऊपर इसके नौरोज़ के असरात क्या होंगे, नौरोज़ का कलर क्या होगा, इसके सारे जायचे चूँकि हमने निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बाय एंड बाय हमने सबसे पहले बात की कि नौरोज़ है क्या। उसके बाद अब हम बताते हैं कि नौरोज़ का वक्त क्या है, ग्रीनिच टाइम के मुताबिक उसका वक्त क्या बनेगा, और मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लोग इसको किस तरह किस टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका कलर क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि हर एक स्टार यानी एरीज से लेके पाइसेस तक इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी कि इसका टाइम क्या बन रहा है। तो नौरोज़ 2019 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम PST के मुताबिक 21 मार्च की रात 2:58 और 59 सेकेंड, या मतलब तकरीबन आप उसे समझ लें कि 3:00 पे ये तहवील आफ्ताब का अमल, वो कोई ये फौरी नहीं होता, जाहिर सी बात है, ये चेंजेस हैं। तो ये 2:58 से लेकर 3 तक मतलब ये चलता है, ये तहवील आफ्ताब हो रही होती है। तो ये वो वक्त होता है जो अमूमन दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है कि जब आप मालिक को याद करके, जैसे हम अपना नया काम अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, जब हम अपना हर काम अल्लाह के मुकद्दस नाम से शुरू करते हैं, तो जब ये हम 2019 के नौरोज़ की बात करते हैं
تو اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، 2-3 جو بہت اہم پوائنٹ ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذائچے پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو کھول کے بتا دوں۔ بات یہ ہے کہ یہ شروع ہو رہا ہے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب۔ جمعرات ٹیکنیکل زبان میں اعداد اس کے 5 ہوتے ہیں اور وہ رسالت مآب اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ بدھ کا دن جو ہے وہ ٹیکنیکلی تصوف کی زبان میں اولیاء سے منسوب ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو تحویل آفتاب ہونے جا رہی ہے 2019 میں، یہ سب سے اہم، اس صدی کی سب سے اہم ترین تحویل ہوگی، اس پوری صدی کی سب سے اہم ترین تحویل ہوگی۔ جیسے کہ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ آنے والی صدی اولیاء کی اور تصوف کی صدی ہوگی، اور آنے والی صدی دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ صدی شروع ہوئی تو دنیا میں تصوف کا امپیکٹ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کو جاننا شروع کیا، یہ تصوف دنیا میں ڈیپ روٹڈ پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں کا اللہ سے کنیکشن بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کے اندر اللہ کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آنے والی پوری صدی اس کو بتائے گی۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، 2:58 بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق تحویل آفتاب ہوگی، اور چونکہ یہ سال 2019 اس کے اعداد بنتے ہیں 12 اللہ کا عدد ہے، 66 اللہ کا عدد ہے، 6 اور 6 کو جمع کریں 12 اس کا مفرد عدد بنتا ہے، 3 بھی اس کا مفرد عدد بنتا ہے، 2+1 پہ چلے جائیں تو جب یہ 3 کا عدد مفرد عدد بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 1440 کا عدد ہے 9، یعنی جو ہجری قمری کیلنڈر ہے اس کا عدد ہے 1440، 1440 کا عدد ہے 9، 2019 اس کا عدد ہے 3، 9 اور 3 پھر 12۔ یہ تحویل ہر لحاظ سے اللہ سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہجری شمسی کیلنڈر کی طرف جائیں تو ہجری شمسی کیلنڈر کے جو اعداد بن رہے ہیں 1398 ہجری شمسی، 1398 ہجری شمسی کا مطلب بھی 12 ہے، 2019 بھی 12، 2019 2019 12، یہ ہجری شمسی 1398، 1 + 3 + 9 + 8 یہ بھی 12، اور اس کے بعد جو ہجری قمری سال ہے وہ ہے 1440، وہ ہے 9 تھرسٹ کا عدد ہے۔ یہ تحویل آفتاب کے بعد بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مسلم قومیں اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، مسلمان یونائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ 1440 کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، اور یہ 1398 کے ساتھ اور 2019 کو اگر کنجیکٹ کر کے دیکھیں تو ان کا تحویل آفتاب کا وقت عین 13 رجب آ رہا ہے، یعنی یہ وہی رات ہے 13 رجب جب تحویل آفتاب ہو رہی ہے، اور ادھر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ یہ 3-4 چیزیں جب اکٹھی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور علی نور اور فیض علی فیض اور یہ قران علی قران، یعنی بلیسنگ اپون بلیسنگز، یہ اتنی بڑی ساتھ ہے، اس ساتھ کو ضائع مت کیجئے گا، یہ بہت اہم ترین ساتھ ہے۔ یہ جتنے لوگ 60 ستی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم روز بات کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ 60 ستی، یہ ہائی ٹائم ہے، اس سے آپ اتنی انرجی گریب کر سکتے ہیں کہ آپ کی 60 ستی آپ کا کر کچھ نہیں سکے گی۔ اس ساتھ کو، اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے گا، میں پھر رپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ساتھ ہے اس میں کرنا کیا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے جو بات ادھوری رہ گئی پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ پاکستان ٹائم میں یہ ہوگا 2.58 یعنی 2:58 رات کو، اور لنڈن میں یعنی گرینچ ٹائم کے مطابق یہ ہوگا 20 مارچ کی رات یعنی 9:58 پہ۔
20 مارچ کی رات گرینچ ٹائم جو لندن کا ہے، اس میں یہ 9:58 کے اوپر یہ تحویل آفتاب ہوگی۔ امریکہ میں یہ 20 مارچ یعنی واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق یہ 20 مارچ کو شام 4:58 پہ ہوگی۔ کینیڈا میں یہ 20 مارچ کو 5:58 پہ یہ تحویل آفتاب ہوگی۔ اور باقی جتنے گلف کنٹریز ہیں، کیونکہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کا جو ٹائم بنتا ہے وہ 4 آورز فرام دا گرینچ ٹائم، تو گرینچ ٹائم کے +4 کر کے اپنا وہ ٹائم نکال لیں۔ اسی طرح دنیا کے جتنے ملک ہیں جو کہیں بھی اوور دا گلوب آباد ہیں، وہ گرینوچ ٹائم سے اپنا ٹائم جمع کر لیں یا منفی کر کے وہ ٹائم تحویل آفتاب کا نکال لیں اور اس وقت کو خاص طور پہ آبزرو کریں۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، ذائچے پہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ہم اس کو ایک اس کی افادیت پہ ہم نے بات کر لی کہ یہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا، مستحب کیا ہے اور سب سے پہلے کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے منسوب ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو ورد بنتا ہے یا جو اس کا کنیکشن بنتا ہے، میں اس دعا پہ بھی آتا ہوں کہ جو دعا کو عموماً پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اس یہ جو خاص ٹائم بن رہا ہے، یہ 1440، 2019 اور 1398 اس کا جو خاص ٹائم بن رہا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام سے۔ تو سب سے پہلے اس کا آغاز کریں جب آپ بیٹھیں اور دعا کی حالت میں آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، یعنی چند منٹ پہلے جو ہے وہ آپ اس تحویل آفتاب کے، یعنی جس وقت یہ تحویل آفتاب ہو رہا ہو اس وقت آپ حالت دعا میں ہوں، آپ بیٹھیں، سب سے پہلے تلاوت کریں درود تاج، کیونکہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی نبوت کے آغاز کے طور پہ بھی اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے درود تاج کی تلاوت فرمائیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کی صورت اس وقت اس تحویل آفتاب سے بہت میچ کر رہی ہے، جس کے نمبر میچ کر رہے ہیں، وہ 2 صورتیں، ایک سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اور دوسری صورت ہے سورہ قریش لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ دونوں صورتیں بے شک ایک مرتبہ تلاوت کر لیں یا زیادہ مرتبہ تلاوت کر لیں، کوشش کریں ایک مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اور آنکھوں کو جو ہے وہ اپنی طرف موڑنے والے، دن اور رات کو آپس میں تبدیل کرنے والے اور حالات کو اور چیزوں کو بدلنے والے، ہمارے حالات کو بھی اچھی طرف موڑ دیں۔ یا پھر وہ آیات تلاوت کر لیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ آیات تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، یہ میں کچھ وہ بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ ایک قرآن پاک کی سلام کی آیتیں ہیں، 7 سلام کہا جاتا ہے اس کو، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی آل یاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، والسلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ یہ 7 سلام کی آیت ہے، یہ تلاوت کر لیں اور آنکھیں بند کر کے یہ بڑے ڈوب کے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اپنی دھڑکن کی طرف دھیان دیں۔
धड़कन को महसूस करें और दिल में उसका नाम लेते जाएं। अगर धड़कन महसूस ना हो, अपनी नब्ज़ पे हाथ रखें और धड़कन को महसूस करने की कोशिश करें, या नब्ज़ के साथ अल्लाह 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 मिलाते रहें। आपको अपने सर के बालों से लेकर पाँव तक एक बिजली दौड़ती हुई महसूस होगी, आपकी धड़कन उभरेगी। उसके साथ अल्लाह मिलाते रहें और बड़े खुशू व खुजू से अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, एक नए स्टार्ट के तौर पे, एक नए दिन के तौर पे। उससे अर्ज़ करें कि मालिक हमारी ज़िंदगी के अंधेरे दूर कर दे, हमें नए दिन में दाखिल फरमा। बहुत प्यार से, बड़े खुलूस से, बहुत मोहब्बत से अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। और जब आपको लगे आपकी दुआ पूरी हो गई है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, जब आपको लगे आपकी दुआ पूरी हो गई है और आपने अपनी अर्ज़ गुजारी अल्लाह तक मुकम्मल पहुंचा दी है, आंखें खोलें, आधा गिलास पानी उठाएं, फिर आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें। 3 घूंट में ये पानी पिएं और अल्लाह का शुक्र करें। 2 नफल शुक्राने के अदा करके नई ज़िंदगी में कदम रख दें। देखें आने वाला वक्त आपके साथ कितना खूबसूरत होता है। नाज़रीन, हमने इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि नौरोज़ क्या है, नौरोज़ के असरात क्या हैं, इसकी मजहबी या सकाफ़ती अफादियत क्या है, इसके विर्द क्या हैं, ज़िक्र क्या है और इसको हम अपनी बेटरमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दुआ कब कैसे करनी है, हमने पूरी तफसील से आपको बयान कर दिया। और ये भी हमने बयान किया है कि ये नौरोज़ बाकी पिछले जो साल हैं, पिछले नौरोज़ हैं, उनसे मुनफरिद क्यों है, इसके असरात इतने ज़्यादा क्यों हैं। अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे ये 12 ज़ोडिएक साइंस के ऊपर इस 2019 के नौरोज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसमें आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम अगली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताते हैं। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, ख़ुद भी देखें, लोगों को भी दिखाएं और हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपको पूरे जज्बे के साथ आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का आंसर करते जाएं और आपके लिए वीडियो बनाते जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।